Magandang araw po sa inyo mga amigo. Muli nagbabalik po si Kuya Raul, ang inyo pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. Chancleta. Aha, vamos. Ano? Ano na? Kaya umaga nakakuha yung medyas. Medyas? Ay, may medyas. Ayun o. Hindi kaklita. Chinelas wala. Wala siyang chinelas. Bibili na lang. Din tayo. Pinanakita ko naka-market. Sophie. Wow, bonito casa. O, di ba? Mas bagay sa kanila yung ganyan. Mas bagay sa kanila ang mga damit na ganito. Ano po ba masasabi niyo mga amigo? Di ba? Kasi kanina nang suot nila kagaya kay Chamame, nakatitig sa kanila lahat. Chancleta, si. Chamame, ¿dónde vas? Baka mawala si Chamame, puntahan mo. Babatay ko yung mga bata. Ay, yung damit ni Chamame. Ewan ko. Ano po? Kaya ba kayo dumating? Misma. Sino po? Amir. Ay, hindi po. Iba po sila. Hindi po sila. Baka kahawig lang po. Sino po ba to? Sino po? Ay, naku, kilala pala. Bukas po, nasa vlog na po kayo bukas. Nasa vlog na rin po kayo bukas. Nanonood pala sila, oh. Oh, si Chamame, no? Ah, sige po. Salamat po sa... joke lang po yun. Opo, kahapon po, dumating kami. Ano ba? Retired na po. Opo. Ayan po, makikita na po kayo bukas. Awanat po kayo. Salamat po. Okay po. Opo, ingat po. Sige po. Sabi to nombre. Sabi to nombre. So ayan pa mga amigo, natin namin si Chamame at umalis po kasama si Beljun tsaka si Alima, nagtatakbo, hindi ko alam kung saan nagpunta. Ano kaya ang hinahanap? Ano? Por qué? Medalya. Ay, Medalya, tiyak na. ako yung medalya ni Chamame, yung pendiente ni Chamame. Yung ano niya, nakalimutan daw, yung bling bling niya. Kala ko, kaya, ano na? Oo, meron. Aha. Ah? Hacen eso. Ha? Doon ni Sophie. Hinahanap ko si Sophie. Nangunguna si Sophie. Ha? Caer. Ay, mahuhulog daw ako, sabi ni Alima. Hawak. Para doon di mahulog. Ay, aquí no es Guinea. Yo no puedo más en Guinea. Aquí es. Hindi na raw siya babalik sa Guinea. Wala raw ganito sa Guinea. Sarap mag ano, no? Masarap mag-shopping. Gustong bumili na Alima para kay Chamame. Inaawat ni Chamame, ayaw. Aha. Si Alima gustong bumili. Ay, may department store. Saan tayo? Gusto na nila pumunta sa baba. Sige, vamos. Aha. Ha? ¿Tú quieres tomar frutas? Hay frutas. Frutas para... Ano na? Ate, magkano po dito? Ayan. Ano ba? Mamaya pa daw. Luego. Ay mas, ayo. Doon. Vamos!
Aha, napagod na si Kuya Beljun. Ikot kami ng ikot mga amigo. Tukere hilado? Kay tukere hilado? Ano yung mga kay tukere? Magkano po yan? Ano po yung all for you na yun? Ito. Oh, isa nga po nito. Oh. Ayan. So ayan pa mga amigo, babalik na po kami sa Equatorial Guinea. At ang mga bata ang kukulit. Babalik na po tayo sa may bata. Bata Equatorial Guinea. Ayan, Amir! Yeah. Mama. Oh! Oh. Mas. Sí. Oh. Aquí. Oh. Vamos a hacer, oh. Ganyan, di ko hard na eh, oh. Ahora, así. Ayun na, así, oh. Tu. Aha. No hay. Amir. No. Empezar esto, Ahora misma. No, así. ¿Cómo ya? Ajá. Vale, más misma. Uno. Después tú. Ahora misma, pakilamero kasi si Amir eh. Así. Misma. Ajá. Ay. Alima. Aha. Sopi. Hala. Aha. Ahora. Ahora Amir. Solo esto, ha? Ya. So esto, tocar. Espera, sí. Espera. Ay, wala. Ahí, coge. Sí, espera. Wala. Toka. Ako po sa taas. Ay, sala. Go. Sí.
pera. Yeah. Go. Ay. Así. Coge. Después cambiar. Ajá. Sí. Vamos. Oh. Saan na? Wala. Sabi donde? Asan ba? Ah, ito. Oh. Sabi, Así. Alima, ven. Así. Sabi. Aha. Fuerte. Aha. Oh. Okay. Okay. Okay, ganar. Okay. Ya está? No hay más? Okay. Aha. Alima. Baja. Aha. Ah. Aha. Cheche. Ya. Baja. Wala. Misma. Ano ay mas? Isa. Wala na yata. Wala na. Ang gusto talaga ng mga bata ito. Ito ka represa? Pag gusto ni Alima. Pinya. Ay, meron pala sila. May pineapple. Pinya. Ito, ate. Pineapple daw po. Keto kere, misma. Pinya, presa. No kere, ayaw ni misma. Tu kere, ayaw. No kere, solo Alima. Si Alima lang may gusto. Sa may ituto no kere? Keto kere, ha? Pinya. Ya no volver a mi país. ¿Por qué? Ya no volver a mi país. ¿Por qué? Porque aquí bueno. Aquí llega mucha Hindi raw siya babalik sa kanilang bansa at maraming bagay daw dito na maraming bagay meron dito, ganun. O maraming makikita kasi dito. Yo también creo yo no volver. Pati supitita. Tu kaya sumo. Hindi na siya babalik. Ayun lang uminom. Ayaw nila ng sumo. Ayaw nila ng mga ano to, milk tea. Si Chamami lang may gusto tsaka si Alima. At ito may pineapple. Ito may pineapple. Ito yung blueberry na. Chamami oh. Yung isa. Ay, mga Marita, está muy fría, refreshing. Wow, refreshing. Gaya-gaya. Refreshing. Come on. Postre. Anong postre cake? Ayaw ni Sophie. Gusto niya ni Sophie tubig lang. Está bien o no? Bien.
Gracias, Kiara. Hoy es tu primera vez. May kalamansi dito. Kaya si Sophie. Sophie, auto ka rin? Mira. Si, esto mira. Limon. Kalamansi. No kere. Ayun ni Sophie. So ayan pa mga amigo, pagod na po ang lahat. Nagre-reklamo. Aura kansado, no? Nagkanda pagod. Nung nasa bata po kami mga amigo, sabi nila, Kuya Raul, mamasyal tayo. Ngayon naman, sila ay napagod na. Aha. Hindi pa ako kasi nakakita ng ganyang kalaking merkado o tindahan. Suko-suko si Amir, pagod na pagod, tsaka si Bibian. Pero si Alima, sabi ni Alima, hindi pa ako napapagod. Oka. No está bien? Bien. Bien daw. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Ha? Ano na? Para chamome. Para kay mami daw. Ha? Para Ken? Para ti? Esa grande. Vamos a mirar pequeño. Esto. Yo conozco. ¿Dónde Alima? Si Alima ang ganado eh. Oh. Ito sabi, oy, Alima? Ayan, oh. Espera. Sophie. Aha. Sophie. Sophie. Thank you po. Sophie, ¿tú tienes miedo? Takot. Si Sophie. Ha? Oh, dito si kids section. Aki para todos. Aki. Si Alima nag-ayala sa dulo. Oh. Tsaka si Mulu. Ala. Ako yan sa costume. Mamá, sácalo en el suelo. Lo que esto, black neck. Ah, esto, Alima, esto está bonito. Oh. Sí. Oh, más bonito esto, Alima. Oh. Todo bonito. ¿Ah? ¿Dónde pare? Menos si aquí está bien. Oo nga. Para misma. Ni Lolo. Misma, kaya to kere. Mami, sí, mami. Mami, ahora mami. Mami na ang tawag. Ahora mami. Nagbago lang ng bansa. Iba na yung tawag niya kay Chamame. Antes Chamame, ahora mami. Ha? Si mami daw. Mami. Ha? Me deja bien. Sí, mami. Mami na ang tawag niya kay Chamame ngayon. Ella comprame bonito zapato, por eso yo la llaman mami. Binilan daw siya ng magandang sapatos o tsinelas, kaya tawag daw niya sa kanya ngayon, mami ngayon, mami. Manshi. Ha? Manshi. Mamshi. Oh, ayan. Sige. Está bonito, mira. Sí, bonito. Okay, Robert. Oh. Tinanggal ni Alima ang presyo. Pambihira, no papagar. Esperar. Bakit tinanggal ni... Esto y esto mío. Sí. Tinanggal. ¿Por qué tú sacar de precio? No pagar más. No pagar. ¿Por qué tú sacar? No, yo pagar, pero tú, ¿por qué tú sacar de presyo? Tinanggal kasi yung presyo ni Alima. Cuando no pagar, no sacar de presyo, ¿vale? Huwag ako tatanggalin yung presyo hanggat hindi binabayaran. So, ito ang gusto ni Alima at saka ni Misma. So, pambahay daw. Kaso nga lang tinatanggal ni Alima yung presyo. Sabi ko, ang presyo ay para sa ano. Huwag tatanggalin kasi babayaran. Mura lang naman, ayun o, 400. Diba? Pero matibay ito, oh. Hindi masisira basta-basta. Ganyan na pala mga presyo, ano? Oo, ay ito, oh. Pero ang ganda. Misma, ito kere. Ella dice, misma dice. Misma, ¿dónde para ti? ¿Qué ito kere, Misma? Lucas, no sé grande. Está grande. ¿Cuál? Ay, ito, bata, dar. Matibay ito, yung mga ganito, oh. Ha, ¿dónde ito kere? Llegar?
Ang gusto ni Chamami, ang bilhin boyos daw yung ganito, matibay daw. Ang gusto ng bata, ganito. O, sabi ni, ayan, yan ang gusto nila. Okay. Quiere decir que quiero una y zapatilla, lo compran. Mhm. Esto yo no lo quiero. Mhm. Yo quiero cosas que tardan. Tú tienes niños. Ajá. Tus niños también van a querer ropa que tú quieres venir a terminar 2 millares aquí. Oo. Sabi ni Chamami, gusto raw kasi ni Chamami yung magtatagal. Eh, ito raw, hindi raw magtatagal to. So, sabi ni Chamami, bilhin daw yung mga matibay. Ito hindi matibay. Mira, Sí, mira misma. estos zapatos están bien también para ellos, porque es lo que vestían en bata. Sí. Eso solo 3,000. 3,000. 3,000. Mira, 3,000. 3,000. Está barato. Tú sabes que yo digo, cuántos zapatos tardan. Magtatagal Cuando daw to. quieren eso, no lo lean. Esos zapatos son para mayores, no son para niños. Aha. Tienen que vestir cosas de niños, no de mayores. Esto Sofía con Sí, tú- Vestir cosas de niños. Sí. Todavía tenéis edad. Zapatos que viste un hombre como este, que tú también los vistas. Esto, chanquileta de Alyan y Bacha. Sí, no son para niños. Devuélvelo. Póngame chancleta de niños. Tama naman kasi Chacha Mami. Tú has traído niños, tú no has traído mayores. No, el dinero que tú tienes sufre para conseguirlo, no para comprar cosas, comprar. Kasi, ganda. Mamá, tú ves, tu zapato va a tardar. May point naman si Chamami. Mamá. Ang pera daw ay pinaghihirapan at yung maganda raw matibay. ¿Ese de quién? ¿Quién la compró? Diba may point naman? Pinaghihirapan nga naman kasi yung pera. Ano yung mamá? Tapos, syempre, ang gusto ni Chamami, matibay yung bibilin. Mga ganito. Ang gusto kasi yung saglit na masira. Ito ba ganun mo? Pwede sa kanila? Asaya sa Pilipina. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mura talaga dito eh. Isipin nyo, binayaran ko 2.5 po o 25,000 sepas. E sa Equatorial Guinea, 2.5 to lahat. Diba? Pero pagka sa Equatorial Guinea, isa lang ang mabibili. So ayun po mga amigo, nakapamili na po kami at kami lalabas na. Natutuwa lang ako mga amigo kay Chamami. Meron siya sariling rason. Hindi raw gusto ng anak niya, pero magtatagal yung bibilin. Kagaya ng tsinelas. Pero ang iniisip ko naman, pagka po kasi ako, kung ano gusto ng anak ko, yun ang ibibilin ko. Kumbaga, at least masaya siya sa binibili niya. Pero dapat pala, sabihan din pala yung bata na, mas okay to, ganun din yung presyo pero matibay. So ganun po. Ako kasi area lang ako ng area. Diba? But at least meron akong natutunan kay Chamami. Pwede natin sabihan yung bata na ito, ganun din yung presyo, pero matibay.